Mm. Guys, for today's video, magluto kog nangka. Siyempre guys, kuha sa nato ning panit guys. Matikman kuha man dayon ang panit guys. Atuan ni siyang bukon guys. Nya pagkahuman atuan ni siyang kuha og subok. Kay kining subok dili man ni siya makaon basta naay pagsubok. Wala gilami ang imong linuto kay basta naay pagsubok. Di gyud ka ganahang mukaon. Unya pagkahuman dihag kuha na kog subok guys. Akuha ni siyang pikas-pikason. Kusnito nako ni siya guys. Matikman. Mura magkidlat. Diri dapita guys, manghugas ako sa kuang mahugason guys. Mga plato o kutsara o kaning kalaha guys. Unya kay human na maghugas dinhi dapita guys. Maghiwa na ta sa tuang mga lamas din guys. Simple ra gud nitong lamas guys, kinira luya, sibuyas bombay o kining ahos. Nya pagkahuman din na guys, kining bulad nga lupoy guys mo ni atong isagol sa tuang linuto nga nangka ron guys, ato asa ning pirituhon. Unya nagpirito pud ko dinhi guys o kining bulad nga labayan kay mo lami kayo atong kaon guys, basta na ay bulad guys, labi na gingon ani nga mga sudan nangka nga tinunuan. Unya tubig ra day nga akong unang ilata ani guys, nagbutang lang ko dinhi og gamay nga tubig kay iko siyang mahubas. Nya akong gilunod ang kining nangka. Nya pagkahuman gibutangan ako sa kuang mga lamas nga bombay o ahos. Nya sakto gyud nga nahuman tagpuga sa lubi guys, nahubas pud ang sabaw nga ato ang gilata sa nangka guys. Nya dinhi guys nagbutang nata sa ato ang tuno. Unya kay nakulangan man ta sa tuno nga ato ang gisabaw, nagpiga ta sa ikaduhang piga guys, mo ni ato ang gisabaw ikaduhang nga sabaw. Unya ako lang ni siyang gibutangan og buwad nga lupoy guys, pero depende na sa inyo guys og kamoy magluto og butangan pud ninyo gingon ani buwad nga lupoy. Nya pagkahuman dinhi guys, ako asa ni siyang gibutangan og kamunggay. Kay lami man gyud ang naay kamunggay, pero depende na ninyo guys. Ang uban nga magluto ani guys, di naman nila butangan og buwad nga lupoy o kamunggay guys, pero ako guys choice na ako guys, butangan ako buwad nga lupoy. Nya sagulan sad nako ni siya og kamunggay. Kay nindot gyud kaayo guys nga kanang magkaon ta guys nga naatay makita nga green, bati masud kaayo og lagi green nga makita sa tuang pagkaon guys ba. Kaya dinhi dapita guys, nagbutang na day ko dinhi sa akong kamunggay guys. Nya dinhi dapita guys, ako wala ni siya gibutangan og kanang gamay nga asin. Kay parat naman ang bulad nga lupoy niya, gibutangan ako siya og gamay nga bitsin. Nya pagkahuman din ha guys, nagbutang lang pud ko og gamay nga magic sarap. Ang uban day nga magluto ani guys, butangan nila og suka, pero ako guys wala ko nagbutang og suka ani kay kining ako ang pagkaluto ani guys tinunuan nga murag utan ra gyud ni siya guys. Kay og butangan nimo siya og suka guys, mura naman to siya og kinilaw guys. Kini siya utan ra gyud ni siya guys, tinunuan nga nangka nya gibutangan og kamunggay og lupoy. Nya dinhi dapita guys, luto na gid siya guys, atuan na ning tilawan. Kalbasa mga idol. Oh. Nangka, yan. Napakasarap na idol.